बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक नवंबर के महीने साल 2023 में नाइजीरिया में मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर कई लेक्चर्स दिए हैं। सवालों जवाब के एक सेशन में एक ईसाई लड़के ने इंतहाई बदतमीजी करते हुए ये कह दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत दुनिया के हर मुसलमान को पहले जहन्नुम में जाना पड़ेगा। और तो और इस लड़के ने यह भी कहा था कि ये बात कुरान पाक की सूरह मरियम की आयत नंबर 68 से लेकर 71 में वाज़ेह तौर पर लिखी है और मेरे पास इसका सबूत भी है। इस ईसाई लड़के ने यह भी कहा था कि वो 2008 में इस्लाम कबूल करने ही वाला था कि उसने ये आयत पढ़ ली, तो फिर उसने सोचा कि मुसलमान होकर भी अगर जहन्नुम में ही जाना है और मुसलमानों के सबसे आला नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नाउजुबिल्लाह अल्लाह ने कहा है कि जहन्नुम में जाना होगा, तो फिर मुझे इस्लाम कबूल करने का भला क्या फ़ायदा। ये लड़का ये सारी बातें हज़ारों अफराद के सामने और डॉक्टर जाकिर नाइक की मौजूदगी में कर रहा था। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को भी इस पर बहुत गुस्सा आ गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को कैसे सीधा किया और क्या डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के को इस्लाम कबूल करवाने में कामयाब हो पाए या नहीं, आज की इस वीडियो में टीम हमकदम अंग्रेजी ज़बान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा मुख्तसरन आपके सामने पेश करेगी। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस लड़के ने अपना तारुफ क्या करवाया और क्या सवाल किस अंदाज से किया। Okay, what's your name and your profession, brother? Okay, my name is Benson Sunday and I'm a software engineer. Okay, my question goes thus. I'd like to give a little background of my question if you like, which is that I should also be a Muslim today, if not for this question that is not answered. And what is the question? The question Sorry. Can you repeat again, brother? Okay. Can you say a bit loudly and slowly? In the year 2008, probably I might have been a Muslim. In the year 2008, you might have been a Muslim. इस लड़के ने कहा था कि उसका नाम बेंसन है और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। साथ में इस लड़के ने यह भी कहा था कि आज मैं जो सवाल आपसे करने वाला हूं, अगर इस सवाल का जवाब मुझे साल 2008 में मिल गया होता तो मैं उसी वक्त इस्लाम कबूल कर चुका होता, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला, लिहाजा मैं आज तक ईसाई हूँ। यहाँ तक कि मेरा अपना एक दोस्त जो मुसलमान था वो इस्लाम छोड़कर ईसाईयत कबूल कर चुका है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि अगर मैं आज तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे दूं तो फिर इस्लाम कबूल करोगे ना। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जुमले पर पूरा हॉल अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगा, मगर ये लड़का आके से बोला कि मगर इंतजार करें, अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर देखेंगे। I could not get an answer for. Okay. And maybe some other one, but this was a very crucial one for me. But now if you get the answer, you'll become a Muslim, inshallah. Just wait. If you could answer it, no problem. And the question goes like this. डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि अपना सवाल बताओ जल्दी से। तो ये लड़का कहने लगा कि देखें, मैं एक ईसाई हूँ और ईसाइयों के लिए बड़ा आसान है जन्नत में जाना, और कहा जाता है कि अगर आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानें और ईसाईयत पर अमल करें तो आप सीधे जन्नत में जाएंगे। लेकिन मैं इस्लाम कबूल करने के लिए जदोजहद कर रहा था और मेरे एक दोस्त ने मुझे कुरान पाक ला कर दिया, मगर जब मैंने कुरान पाक पढ़ा तो मैंने देखा कि कुरान पाक में लिखा है कि दुनिया के सारे मुसलमानों को जन्नत में जाने से पहले एक बार जहन्नुम में ज़रूर भेजा जाएगा। जो ही इस लड़के ने ये बात की तो वहाँ पर मौजूद सभी अफराद ने ऊंचा ऊंचा शोर मचाना शुरू कर दिया और ना में सर हिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लड़का गलत बात कर रहा था। हमने तो आज तक कुरान पाक में ऐसा कहीं नहीं देखा, मगर इस ईसाई लड़के का दावा था कि कुरान पाक की सूरह मरियम में ऐसा लिखा है। यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को भी यकीन नहीं आया कि ये शख्स ऐसी बात कर रहा है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अपनी बात को आप एक बार फिर से दोहराएंगे ताकि मैं गौर से सुन लूँ और मैं यकीन कर लूँ जो मैंने समझा है आपने वाकई वही कहा। इस दौरान हॉल में मौजूद सभी लोग शोर मचा रहे थे और ना में सर हिला रहे थे। यहाँ तक कि इतना शोर मच गया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को स्टेज से अनाउंस करना पड़ा कि क्या सब लोग खामोशी इख्तियार करेंगे। मगर ऐसे में ये लड़का कहने लगा कि मैं ये बात कुरान ही नहीं बल्कि हदीस से भी साबित कर सकता हूँ और रेफरेंस देकर बात करूंगा। In some references that all Muslims will first of all go to hellfire and be born in hellfire before. Sorry, can you repeat all Muslims will? All Muslims. Can you keep quiet, brothers and sisters? They are reference to these things. I am not saying Can it. you be This is quiet, from the please? Quran and from the Hadiths. Wait, I cannot hear you. इस ईसाई को ये भी पता था कि हदीस में भी ऐसा लिखा है और ये भी कहता था कि ये सही हदीस है जो बड़ी स्ट्रॉन्ग हदीस होती है। I find out some Quranic references and
hadiths also explain it. Some hadiths, even Sahih hadiths, which are strong hadiths, that all Muslims will taste hell. They will pass through hell. یہ لڑکا اپنا سوال لمبا کیے جا رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بیچ میں بات کاٹنا پڑی، اور بالخصوص اس موقع پر کاٹنا پڑی جب یہ لڑکا اپنی زبان سے یہ گستاخانہ جملے نکالنے ہی والا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہاں تک کہ میں نے تو کچھ احادیث میں یہ بھی پڑھا ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں پہلے جہنم میں جائیں گے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نعوذباللہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ لڑکا یہ بات جملہ اپنے منہ سے نکالنے ہی والا تھا کہ اس کی اس گستاخی کی بات کو کاٹتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا، آپ کا سوال مکمل ہو گیا نا، اب مجھے جواب دینے دیں۔ اس لڑکے کا یہ گستاخانہ سوال سن کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے فارق نائک جو کہ اسٹیج پر موجود تھے، وہ بھی اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور یہاں پر موجود سبھی لوگوں کو اس لڑکے کی اس گستاخانہ بات پر بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ Even some hadiths even says that the prophet. I heard your question. I got your question. Okay. Is there a question? Just a last one to that question. That some hadiths even shows that the prophet himself says in some places that even him, when everybody is born in the fire of hell, it remains the mark of worship, and Allah will shovel some people out of it, and even him is not sure if he will be among those who will be shoveled out, and same water will pour on it. So I heard your question. I heard your question. I understood very clearly. okay. Finish. You have too long. You want to give a speech here? No. I understood your question 100%. So I should. Yes, I want to answer it now. Okay, thank you, sir. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس لڑکے کو جواب دیتے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت غصہ آ چکا تھا اور کہنے لگے کہ مجھے تمہارا سوال سمجھ آ گیا ہے، کیا یہاں پر پوری تقریر کرنے لگے ہو؟ کیونکہ اس لڑکے نے بات ہی اتنی جاہلانہ اور گستاخانہ کر دی تھی۔ اور تو اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ میں مختصر الفاظ میں تمہارے سوال کو دہراتا ہوں، سوچئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال دہرانے کے بعد کہا کہ یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے۔ اس دوران ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہاں پر ایک رکھا قرآن پاک اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن پاک ہے، بتاؤ اس میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے تو ایسا کبھی کچھ بھی نہیں پڑھا۔ آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا کہ میرے پاس ریفرنس ہے، میں قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو حیرت بھی ہوئی اور کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ ریفرنس بتاؤ۔ یہ لڑکا کچھ بولنے ہی لگا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو اتنا غصہ آ گیا تھا اور پھر سے بولے کہ نہیں مجھے ابھی دکھاؤ، بتاؤ کہاں پر لکھا ہے، کون سی آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ سارے انسان، سارے مسلمان پہلے جہنم میں جائیں گے اور پھر وہ جنت میں جائیں گے، کہاں لکھا ہے؟ میں نے قرآن پاک کو سینکڑوں مرتبہ بلکہ 100 سے بھی کئی زیادہ مرتبہ پڑھا ہے، مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ ایسا لگ رہا تھا اب ڈاکٹر ذاکر نائک چلانے لگے ہیں اور بہت غصے میں آ چکے ہیں، بار بار کہہ رہے تھے مجھے ریفرنس دو، مجھے ابھی حوالہ دو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس عیسائی لڑکے کے درمیان یہیں پر ایک بڑا مناظرہ ہو جائے گا۔ یہ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ Become a Muslim. He was going to become Muslim, but he read the Quran. And the Quran says all the Muslims will first go to hell. After hell, then they will go to heaven. And even the Prophet himself will first go to hell. Brother, this is the Quran. Where does it say this? You are telling all nonsense. Okay, can I quote the reference? Listen. I have the reference, sir. Okay, give the reference. Okay, first of all, you have it in give Quran. the reference. Wait. Give Yes. the reference where it says all Muslims will go to hell first. Where does it say? Okay. I have read the Quran 100 times, more than 100 times. You may not hear it in that same word, but I'll quote it. Give Quran me the chapter 19. reference. Give me the reference. Surah to Maryam, Sorry, Surah Maryam, chapter number 19. Yes. verse number 68 to 72. اب اس لڑکے نے ریفرنس دینا شروع کیا اور کہا کہ قرآن پاک کی سورہ مریم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا ہاں وہ چیپٹر نمبر 19 ہے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو قرآن پاک کی سبھی آیات کے حوالہ جات یاد ہیں۔ پھر اس لڑکے نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 68 سے لے کر 71 تک میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا رکو ذرا ایک منٹ، اور ساتھ میں قرآن پاک اٹھا کر اس کو کھولنے لگے اور پڑھنے لگے اور قرآن پاک کی سورہ مریم کا صفحہ تلاش کرنے لگے، اور جلدی سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ حوالہ تلاش کر لیا اور سورہ مریم کی آیت نمبر 68 سے لے کر 71 تک کو پڑھنے کے فوراً سے بعد سے کہا کہ کہاں لکھا ہے، مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ آگے سے یہ لڑکا بولا اوکے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا نہیں بتاؤ کہاں لکھا ہے یہ۔ آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا کہ انگریزی میں لکھا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں دیکھیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک ساتھ ساتھ پڑھنے لگ گئے۔ یہ لڑکا بولا کہ میرے موبائل فون میں قرآن پاک ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ Surah Maryam, verse number? Yes, Maryam. Surah to Maryam, ayah 68 to 72.
68. Okay. And there's another reference also, but we'll start with that. Where does it say? Okay, Where does it say all Muslims will be put to hell? 71. If you can read it, and I can read from here, or anybody can bring an English Quran, we can read it. 68 to 71. If anybody I have the Quran on my phone, but if you want them to bring a physical Quran with English, I can come. No, I'm English, Arabic. I've got both Arabic and English both. Yes, that's So what if I'm there's saying. a mistake, I can check up 71. in Arabic. Where does 71 say Muslim will go to hell? Where Okay, does? okay, can you read it, or I should read it from here, so that we can? No, where's the word Muslim mentioned here? For show me. Which ayah mentioned Muslim? It is talking. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन आयात में कहाँ पर लिखा है कि मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे, मुझे दिखाओ वो लफ्ज़ मुसलमान है कहाँ। यहाँ तो किसी और के जहन्नुम में जाने की बात हो रही है। यहाँ तो बात हो रही है गुनाहगार लोगों की कि वो पहले जहन्नुम में जाएंगे, भले वो मुसलमान हों। इसमें मुसलमान कहाँ से आ गया? कहाँ लिखा है कि सिर्फ मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे? आगे से ये लड़का कहने लगा, मैं पढ़ के बताता हूँ ना, 1 मिनट। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मुझे आयत नंबर बताओ ना, कहाँ पर लिखा है मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे सारे। डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आ गया था और चिल्लाकर बोले कि मुझे बताओ कौन सी आयत की बात कर रहे हो, आयत नंबर बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। इस लड़के ने कहा आयत नंबर 71 और 72। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से सूरह मरियम की आयत नंबर 71 और 72 का तर्जुमा गौर से पढ़ा और फिर से कहा, इसमें कहाँ लिखा है कि मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे? यहाँ पर तो लफ्ज मुसलमान है ही नहीं कहीं पर। आगे से ये लड़का कहने लगा कि मेरा रेफरेंस दरअसल आयत नंबर 68 से शुरू होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से आयत नंबर 68 को पढ़ा और कहा कि 68 में भी मुस्लिम का लफ्ज नहीं है। ये बहस बढ़ती जा रही थी और डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत गुस्सा आ गया था, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक अभी तो इस बात पर जानबूझकर नहीं आ रहे थे जिसमें इस गुस्ताख ने ये तक कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहले जहन्नुम में जाना पड़ेगा। नाउजुबिल्लाह। Which ayah mentions Muslim? It is talking about somebody else. It's talking about the evil one who will go to hell first. Where does it say Muslims? Okay, let me read. If that's not convincing, No, let me read. tell me which verse says Muslim. Yes, let me Verse- read it. Let me verse read it number. out. Okay, tell me Yes. verse number. Okay, good. Let me read it out. Verse number which? Let me check and Which verse are you reading? I want to know. 71, 72. In 71, 72, the word Muslim doesn't exist. Okay, read. now then let me read from 6. That's why I quote. My reference is from 68. Okay, to 68 also doesn't go. Oh yeah, let me read. 68 doesn't say Muslim anywhere. Let me read. Even I can read from anywhere, any place. Okay, from 66. Oh. अब इस लड़के ने आयत नंबर 66 से पढ़ना शुरू किया और पढ़ता चला गया और अंग्रेजी का तर्जुमा पढ़ रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते रहे, करेक्ट, ठीक पढ़ रहे हो, ठीक पढ़ रहे हो। एक जगह जाकर लफ्ज शैतान आया और बुरे काम करने वाले लोगों का आया, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद से कहा, शैतान लोगों की और शैतानी वाले काम करने वालों की बात हो रही है। इस लड़के ने कहा, मुझे अभी पढ़ने दें, और ये पढ़ने लगा। आगे पढ़ता गया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे टोका और कहा कि आयत नंबर 68 को दोबारा पढ़ो। जब इसने पढ़ा तो फिर से वहां पर शैतान का और बुराई करने वालों का तज़किरा आया, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से कहा कि शैतान की और शैतान के फॉलोअर्स की बात हो रही है। That when created him earlier when he was nothing, Correct. but your Lord, we will surely aid them and the devil. And And the devil. repeat, devil. Yes. Devil. Yes. So Allah is talking about devils now. And the devil. Yes. Then we will surely bring them around hell on their knees Correct. to the all merciful. No, read correctly. You are reading half. Read correctly again that verse. This is from my own. Then Read out of 68. the- Read 68 again. No, okay, I'm reading 69 now. I've read 68 before. 68 says, So it thy says, Lord. but okay, sorry. But your Lord will surely aid them and the devil. Devil, yes. Yes. Then we will surely bring them around hell on their knees. जब ये लड़का सूरह मरियम की आयत नंबर 69 का तर्जुमा पढ़ रहा था, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी बात को काट कर कहा, सही, ये देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं अल्लाह ताला कि वो सारे जो अल्लाह के खिलाफ हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। तो ये नहीं कहा कि वो सारे मुसलमान, तो मुसलमानों की बात नहीं हो रही, उनकी बात हो रही है जो अल्लाह के खिलाफ हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। आगे से ये लड़का चिल्लाकर बोलने लगा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, आयत नंबर 69 को सही से पढ़ो, और फिर खुद से डॉक्टर जाकिर नाइक ने आयत नंबर 69 का अंग्रेजी में तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने चीख कर कहा कि ये आयत कह रही है वो लोग जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जो अल्लाह के खिलाफ हैं, अल्लाह के वजूद से इनकार करते हैं,
ان کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ اس آیت میں کہیں پر بھی مسلمانوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا مجھے پورا پڑھنے تو دیں ایک بار، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا لیکن اس سے پہلے یہ بات مانو اور تمہیں یہ سمجھ آئی نا کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ جو اللہ کے خلاف ہیں، یہ نہیں کہا کہ سارے مسلمان۔ آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا شیخ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مجھے ایک بار قرآن پڑھنے تو دیں آپ کے سامنے۔ آگے سے یہ لڑکا ساتھ میں یہ بھی کہنے لگا یہ القرآن ہے، القرآن۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تحمل سے سن رہے تھے اور یہ لڑکا پڑھتا جا رہا تھا۔ We have not finished, No, sir. read the full verse correctly. Read 69. Then 70. shall we certainly 70. drag out from every sect all those who were versed in obstinate rebellions against Allah, most gracious. Yes, I So said this verse is 72. talking about those who I are didn't stop at- Allah most gracious, I didn't not stop at about 69. Muslims. No, let me continue. Let me read the Quran first before you give an explanation. Let me read the So do Quran. you understand talking about those who are against Allah? Sheikh Zakir Naik, let me read the Quran. Al-Quran. This is the Al-Quran. Let me Correct, read Al-Quran. it completely Yes, first yes. before you give explanation. So, 70. 70 says, then we surely know better of those who are most deserving to roast in it. Okay. But every single one of Then- you is born to approach it. This has been a decree, unavoidable decree of your Lord. On their nails. So if you can read that even in your own English, I'm you will see reading. that it will I'm reading in Arabic also and English also. read Nowhere it does out. it say Muslim. Okay. It's talking about the devil and those who are followers of the devil who are enemies of Islam. That's why I said Where does read it say Muslim? Read In the it. full Arabic text there is no Muslim. Okay. In the number- English text there is no Muslim. Okay. Why are you trying to fool the people? ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس کی ان باتوں پر غصہ آ گیا تھا اور کہا تھا کہ تم لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس میں کہاں پر لکھا ہے کہ مسلمان جہنم میں جائیں گا؟ مسلمان کا تو لفظ ہی نہیں ہے۔ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے انکار کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کے خلاف ہیں اور شیطان کے فالوور ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا حدیث میں زیادہ کھل کے لکھا ہے، حدیث سے بھی واضح ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، مجھے قرآن پاک سے جب سمجھ آ رہا ہے تو مجھے حدیث پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جہاں تک تم انگریزی زبان اور عربی کے فرق کی بات کر رہے ہو، مجھے تمہاری زبان میں بھی آتا ہے اور انگریزی میں بھی سمجھ آتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اب اس پر غصہ آ گیا تھا اور صاف الفاظ میں کہا کہ پلیز یہاں پر موجود لوگوں کا وقت ضائع نہ کرو، میں نے تمہیں بہت زیادہ وقت دیا ہے، یہاں تک کہ جو لفظ تم نے خود قرآن پاک کی آیات کے پڑھے ہیں ان میں بھی کہیں پر مسلمان کا لفظ نہیں آیا۔ یہ لڑکا کہنے لگا کہ لازمی نہیں ہے کہ لفظ مسلمان بھی آئے، یہ کہا گیا ہے کہ وہ سارے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا کہ ہاں یہی کہا گیا، وہ سارے انسان جو اللہ کے نافرمان ہیں اور جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ It's better. We said if you did not get it, I can give another Quran. I'm not getting it. I can understand even in your language. Nowhere the word Muslim mentioned. Even in your English language, it's talking about the devil and those who are obstinate against the most gracious Allah. Okay. So Allah will bring them and put them in hell. What is the Now, problem? but why did he say that? Please don't waste people's time. You No, sir. read, you took so much time. I gave you time. You No, are quoting the read Quran. it. You can read it from your translation. Even what you read, the word Muslim is not there. It doesn't have to have be Muslim. It's saying all Of sects. course it should. What it's saying All that sects of all the devil. people. It's All talking about sects of all the devil. human being. ڈاکٹر ذاکر نائک کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس لڑکے کو کسی نے گمراہ کیا تھا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا میرے بھائی یہ ساری کہانی ہے جو تمہیں کسی نے بتائی ہے، تمہیں کسی نے گمراہ کیا گیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ آگے سے اس لڑکے نے کہا میرا نام بینسن ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا بھائی بینسن میری بات سنو، مجھے تو لگتا ہے اور مجھے شک ہے کہ تم 2008 میں بھی اسلام قبول کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آگے سے یہ کہنے لگا میں کرنا چاہتا تھا، میں آپ کو ایک اچھی مثال دیتا ہوں نا، میری بات تو سنیں آپ۔ میرا اپنا ایک دوست وہ مسلمان تھا، جب اس نے بھی یہ آیت پڑھی تو اس نے اسلام چھوڑ دیا اور عیسائیت قبول کر لی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مگر آج جب تم نے یہ آیت پڑھی اور اس میں لفظ مسلمان نہیں آیا تو آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ آپ کو کسی نے گمراہ کیا تھا اور آپ کے دوست کو بھی گمراہ کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو لگا تھا کہ شاید اب یہ لڑکا اسلام قبول کر لے گا کیونکہ اس کو ساری بات سمجھ آ گئی ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ میرے بھائی اب آپ اسلام قبول کرنے کے قریب آ چکے ہیں، مگر یہ بحث بڑھتی چلی گئی۔ I'm reading here. Then we read Brother, this. now brother, you are close to accepting Islam. I think it's a story. It's a story. It's a story because they wanted to misguide the people. Brother, what's your name? Brother, what's your name? My name is Benson. Brother Benson. I doubt whether you wanted to accept Islam in 2008. I want to. My Very best good. friend. Let me give you a narration about it. My best friend, who is a Muslim, I'm a Christian. We share everything in common.
is the one that we discovered that the only thing we didn't share in But common. now, do you know you made a mistake? Your friend may not be an expert in the Quran, correct? My friend is a Christian today. 2012, he has become a Christian. And he's an afar. Your डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को समेटने की कोशिश की और कहा कि पहले तुम्हारा दोस्त गुमराह हुआ, तुम भी गुमराह हुए और अब तुम यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये लड़का अपने मोबाइल फ़ोन में देखने लग गया था और डॉक्टर जाकिर नाइक से नज़रें चुरा रहा था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कहा कि मेरे भाई, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मोबाइल में देख रहे हो। डॉक्टर जाकिर नाइक को समझ आ गया था कि इसके दिल पर मोहर लगी है और इससे बहस करना फजूल है। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटा और कहा कि आपने 2 आयतें पढ़ी, उन 2 आयतों में कहीं पर मुस्लिम का लफ्ज़ नहीं आया, तो क्यों हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें तो मान लेना चाहिए कि तुमसे गलती हुई है, सॉरी बोलो और इस पूरे लोगों के सामने अपनी गलती को मान लो। तुमसे अगर गलती हो गई है तो कम से कम सॉरी तो बोलो, माफ़ी तो मांगो, क्योंकि तुमने जिन आयत की बात की है उनमें तो मुस्लिम का लफ्ज़ ही नहीं आ रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे बार बार कहा कि माफ़ी मांगो, अभी बोलो कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई है। आगे से ये लड़का ढिठाई से कहने लगा, नहीं मैं नहीं मांगूंगा, मैंने तो कोई गलती नहीं की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, अगर तुम अपनी गलती नहीं मान रहे तो फिर मेरी नज़र में तुम एक झूठे आदमी हो। और ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, वक्त ज़ाया नहीं करो। डॉक्टर जाकिर नाइक खुद भी माइक्रोफोन के सामने से हट गए और ये लड़का भी अपनी ढिठाई के साथ दांत निकालता हुआ वहाँ से शुक्रिया कहकर जाने लगा। brother, I'm talking to you, you're looking inside. Okay, I want to just read it. I'm that's why. talking to you, you're looking inside. Okay, no, What I'm is listening it? to you, sir. Brother, you quoted 2 verses. Both the verses don't talk about Muslims in hell. Why are you wasting your time? Do you want to? You have to agree you made a mistake. Say sorry and let us give a chance to her, please. Okay, sir. If you make a mistake, is say that sorry at hadith- least. No, Say is at that least hadith- sorry. No. Say sorry, I made a mistake. No, I didn't make any mistake. Okay, then you don't accept your mistake. Then you're a liar according to me. Okay, thank you. दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये लड़का गुमराह हुआ है और किसी ने इसे गलत बताया है, मगर हैरत है कि इतना बड़ा सच उसके मुंह के सामने आने के बाद भी ये लड़का मानने को तैयार नहीं। और भला ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन को जहन्नुम में भेजेंगे? नाउजुबिल्लाह। ये जुमला कहना भी गलत है। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी अपने इस पूरे बयान में एक बार के बाद दोबारा ये जुमला भी अपने मुंह से नहीं निकाला जो इस गुस्ताख ने बात की थी। और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा तहम्मुल और बर्दाश्त वाला दाई और मुबल्लिग भी अपना टेम्पर लूज़ कर गया, यानी उन्हें गुस्सा आ गया। आप इस लड़के के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।